Sige mo pangutana kung unsay main reason kung ngano nagbaha. Usa sa pinakadakong rason kana ang pagguba sa atong mga kabukiran. Giguba kay gihimong subdivision sa mga atong makaigsuonan nga mga dato na. Sige muglikom og mga kwarta pero ang alaot ang mga pobre. Tungod ani gibaha na ta kay ang mga kahoy isa ni sa mupugong sa mga baha. Sa unang panahon, wa gyud baha guys. Sa wala pa gipangguba ang atong mga kabukiran. Karon nga gipangguba na, mauna na nga lunop na ang Cebu. Oo, kay kasagaran na gurun sa mga kabukiran gipangguba na. Isa na sa pinakadakong rason nganong nagbaha ta. Ikaduha, kitang mga tao pataka lang taog labay sa atong mga basura. Lipay na kaita kung makalabay ta og mga basura, pero wa na to hunaan na kung unsay impact sa atong kahimtang sa palibot. Usap ta sa rason nganong naay lunop. Nganong gilunop ta? Oo, kay lack ta og self-discipline. Isa gyud na. Oo. Kay ang uban man gyud makalabay nga to sa sapa, lipay na kay na dispose na ilang mga basura. Pero sa ako nang gingon, wa ninyo hunahunaa og unsa kadako nga impact ang mahitabo sa atong palibot. Panahon sa tig-ulan, ang atong mga drainage muklag na tungod sa mga basura nga ato ipangsuksok dito sa mga drainage. Dapat di gyud ta maglabay-labay og mga basura sa sa kuanday sa palibot. O ato gina i-proper dispose. Okay, usapon na sa hinungdan. Manghinaot ko guys nga mag-usab na ta. Ato na buhaton ang insakto nga pamaagi nga gihangyo sa atong mga gobyernohan. Oo, dili ta magpataka og labay og sagbot. O mao ginay isa sa pinaka main reason guys nganong nagbaha na kana gyung pagpangguba sa kabukiran. Mauna sa unang panahon wala gyud guys, ako nagiingon kaganina, wa gyud magbaha ang atong dakbayan sa Sugbo. Hopefully magtinabangay ta sa pagsulbad aning atong problema sa baha og stop na ang atong pagpangguba sa kabukiran. O parehas ani nice kaayo nga daghan kay kahoy. O priskos kay sa atong pananaw. Unlike sa Cebu City, makita na to ang mga kabukiran pahak na. Oo. Mauna nga dili na ta magsigpangutana kung diin gikan ang baha tungod ra sa ato ang binuhatan. Mauna nga nagbaha ta. So, dinhi na lang kutob ang akong vlog guys. Hopefully nga magkasinabtanay tang tanan og magbago na unta ta. Dili na nato gubon ang atong kabukiran kay isa na sa main reason jud nga gibaha ta. Thank you og mayong buntag.